Hello, everyone. So this is in continuation with the Columns law problem solving. But this time we will be dwelling with two dimensions. So two-dimension at the meaning, there is both the X and Y axis. Okay, so let me share my screen. So here is our first problem involving only two charges for two dimension. So let's read the problem first. A point charge Q1 is equal to positive 6.0 microcoulomb is located at 0.0, and another charge which is a charge 2 is equal to negative 4.0 times 10 to the power of negative 6 coulomb is located at 34 meters, meaning these are in coordinates, so it is both in X and Y axis. Okay. So first thing first, if dili graph ang gihatag sa inyo, of course, is inyuhang i-graph, yung i-illustrate. Okay? So draw ta og Cartesian plane. Okay. Okay. I-plot na to first si Q1. Si Q1, ingon ni si Q1 is located at 0, 0, meaning naa siya sa origin. Okay. As a Q1 sa origin, this is Q1 equivalent to positive 6 microcoulomb. Okay, next to Q1 is the another charge, Q2, which is located 4, 4 ang X, 1, 2, positive pala. Positive ang 3 ang X, 1, 2, 3, and then 4 ang Y. 1, 2, 3, 4. So, dapat ka rin siya, mutungod siya dire. Okay. So, this is our second charge or ang Q2 na to. Or yellow na to siya. Okay. So, these are our two charges. This is our Q2, which is equal to negative 4 microcoulomb. 4.0 or 4 microcoulomb is the same. Okay. Now, we are looking for the force acting on Q1. So, Q1 due to Q2. So, meaning, ang main character dani, kaya itong focus nga charge is si Q1. This charge right here. Okay. So let us also look at the direction of the force acting on Q1. So Q1 is positive and then Q2 is negative, right? You can see because you can see positive 6 and negative 4, meaning the force is attractive. Meaning kung attractive ang force, si Q1 mupaduol siya kang Q2 kay attracted man siya kang Q2. So ang direction sa force will be to Q2. This is our force from Q1 to Q2. Okay. So after that, kuhaon na nato ang force. By the way, atong timailan gani pag two dimension is kani ang both x and y na ang involve. Okay? Both x and y na ang involve and then diagonal ang form sa ato ang force. Ang direction sa atong force diagonal or meaning nakaslant siya. Okay? So let's solve for the force from charge 1 due to charge 2. Okay, the column's constant. By the way, let's write right here the formula
Force is equal to Coulomb's constant times charge 1 times charge 2 over r squared. Okay? Muna itong i-follow. Coulomb's constant is equal to 9 times 10 to the power of positive 9. Our charge 1, which is 6. This is micro, meaning times 10 to the power of negative 6. Okay? Pag micro, times 10 to the power of negative 6 na siya. Okay. Our charge 2 is negative 4, pero absolute value na siya pag mag-compute ng force, absolute value na siya always. Okay? So, 4 times 10 to the power of negative 6 microcoulomb man. All right. Okay, now, pag diagonal gani ang atong force, okay, pag inani ang direction sa to ang force, we still have to compute for the sa man. We have to compute for the distance. Okay, let's compute the distance for from charge 1 to charge 2. Okay, let's compute for the r. From charge 1 to charge 2, let's get the x-axis and the y-axis na distance. Okay, ang formula nato is katong Pythagorean na formula. So, pila atong x dani? Okay? Pila atong x? We have, kaya ba pag mag-compute ka imong kwaon ng pag mag-compute ka sa distance kwaon sa nimo ang x. Okay, basically kani siya kay x squared plus y squared. Kunin mo ang x and y nga distance. So, tanaw na to ni siya. 1, 2, 3. 3 ang iyang x. That is 3 squared. Pila tong y? Pila ang pasaka? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 atong y. Kaya dana na to nakuha na ang mga numbers. So if we calculate this one, our distance will be 5 meters. Okay, so now we have our distance from charge 1 to charge 2. 5 squared. Right? Nganong squared man? Okay, from the formula. So once we plug this one in our calculator, this should give us 8.63 times 10 to the power of negative 3. Okay, times 10 to the power of negative 3 Newton. Okay. Now, this is not the final answer yet. Again, this is a diagonal force. Nakaslant atong force. Two dimensions siya. So, meaning we have to get both the x and y component of force from charge 1 to charge 2. Okay, let's get the force from the x-axis. The x-axis, we use the formula ilatong force sa from charge 1 to 2. I-times tayo nato kung pila ang ato ang x nga distance over atong r dani nga force. Okay? Dani nga force. Okay. So pila atong values of force from charge 1 to charge 2? We have 8.63 times 10 to the power of negative 3. I-times na nato. Pila tong distance sa x? Pila? 3. 3 over pila tong r? 5. Okay? I-write na lang po nato daan si y components sa force from charge 1 to charge 2. Same raman ang force nila. 63 times 10 to the power of negative 3. Pila din atong distance of y. We have 4 over our r, 5. Okay. If we calculate this one using our calculator, of course, this should give us 5.18 for the x. 5.18 times 10 to the power of negative 3 Newton. And then for this one, we have 6.0 times 10 to the power of negative 3 Newton also. Okay, now is this the final answer? Yes, this is the final answer. It's because we don't have any other x and y na forces na ato pang i-add para mag-component nga katong method gani nga mag-table. But if you want to do the pinaka-process dani, then of course you may. Pero to show you,
will be atong makuha ang answer is the same ra gyapon, which is 8.63 times 10 to the power of -3. Pero if we will follow the pinaka-process gyud, ano yung mahitabo? You only have one force man pod. Force ra from charge 1 to charge 2. Ato ang x is 5, hindi ba na to? And then y dayon. Okay, 5.18 times 10 to the power of -3. And ang atong y kay 6.0 times 10 to the power of -3. Okay, before nato ni sila ikuan, tanaw sa nato ang mga ang sign aning values nato sa tong force sa x and y. Okay, since ang direction kay inana man, meaning na siya sa first quadrant, both x and y are positive. So after that, kuha na to ang F net force of charge 1 using the Pythagorean formula, 5.18 times 10 to the power of -3, or this is not to squared, plus 6.0 times 10 to the power of -3 squared also. So if imo nang i-calculator, you will get the same answer. So 8.63 times 10 to the power of -3 Newton. Okay, this is your answer. And if you are asked about the distance, you get the degree. Okay, degree is enough. So to get the distance, all you need is the value of the force of your x and y using tan inverse formula. Theta is equals to tan inverse, theta formula I mean, tan inverse over our force na y, this one, 6.0 times 10 to the power of -3 over our x, 5.18 times 10 to the power of -3. Okay, so let me calculate that one. Okay, so if we calculate this one, this should give us 49.19 degrees. 49.19 degrees. So our final answer would be 49.19 degrees. So it is, the net force from charge 1 to charge 2 is 8.63 times 10 to the power of -3 Newton, 49.19 degrees. Okay? This one is okay already. This is your answer for this one. Okay, let's move on with the next problem. Okay, now this is still a two-dimension charge, two-dimension Coulomb's law problem with three charges. Sorry. Okay. So again, first thing to do first is atong i-graph sa Cartesian plane ng ato ang mga values. So, this is our Cartesian plane. Okay, let's put markings here. Okay, so Q1 na to, naa siya sa origin. Okay, si Q1 na sa origin. I-plot na to atong given ng mga charges. Okay, Q1 is equal to +5. +5 microcoulomb. Next na to nga given is ato sang i-plot 4, 3. 4 ang x, 1, 2, 3, 4. 3 din atong y. 2, 3. Okay, this is our Q2. Q2 is equivalent to -2.0 microcoulomb. Okay, atong charge 3. Charge 3 na to, we have nasa sa -3. So, nasa left side ng x, 1, 2, 3. And then rise niya is 4. Yang y kay 4. 1, 2, 3, 4. So, diri siya.
La sir, nagbulag-bulag naman na. Okay, kalma. Sa'yo na kini siya nga tanan. Okay? Q1 ay Q3 is equal to positive positive 3 microcoulomb. Okay. This one is easy ra gyapon siya, guys. Di mabala ka kay magbase ra man na siya kung unsa nga charge atong focus. Okay, atong basahon ang problem. 3-point charges are placed on the plane or the Cartesian plane. We have Q1, these values, Q2, eto, kani sila tanan. Okay, atong pangitaon, the net force acting on Q1. Okay, si Q1 atong bida ani. Okay, si Q1 atong i-circulan si Q1 kasi Q1 man ang maglihok kay siya man ang bida. Okay. We will be looking for the magnitude and direction. Okay, so let's find now the forces acting on Q1. So we have from Q1 to Q2. We also have from Q1 to Q3. Okay, so maulang ni sila nga mga charges atong kuhaon. Okay, so from Q1 to Q2, tanaw na to ang direction sa force. Okay, unsaon again, ako ibalik ha. Unsaon na to pag tanaw ang direction sa force? We look at the charges of the given values. Atong mga charge, I mean the signs. Okay, we have positive here sa Q1 and negative atong Q2, meaning they are attractive. The force is attractive. So ang movement ni Q1 padulong kang Q2 is attractive. So padulong siya dito, right? So this is our force from Q1 to Q2. Okay. Next, ang ato ang Q1 to Q3. Tanaw na to ang ilahang signs if ay tanaw na to ang force if attractive ba o tanaw din na to ilahang direction. Okay? Positive, they are both positive actually. So meaning repulsive ni siya nga force. So ang movement sa force ni Q1, ang force sa Q1 kung sila duha atong i isangka, okay, ang movement niya is palayo from Q3. Kay positive man sila both, repulsive, magbulag sila. So, ang direction ani ni Q1, kung sila duha ni Q3 ang ipares, is padulong dire. Okay? Dini padulong, repulsive man. So, this is the force sa force ni siya from Q1 to Q3. Okay? Sir, ano, palayo man na, ang naraman dire. Kay dani man kani man siya maglihok. So from here padulong dito yang force. Nato yang direction ha. Dili malibog ana anong nigawas na si F13. That's basically just it. Movement lang atong gitan-aw. Okay. Now let's proceed with the solving part. Okay. Now looking at the direction of our forces, we know that both are diagonal. Right? So, medyo taas-taas na siya nga process kaya itong i-break down ang both forces with their x and y component. And we also have to get the tawag ano distance of the both forces. So, let's start first with the force from Q1 to Q2. Okay, this process is called superposition, getting the forces, all of the forces acting on the charge that we are looking for. Okay, first let's start with force from charge 1 to charge 2. Using the formula, Coulomb's constant times our charge 1. Microcoulomb magyapon ni siya, so times 10 to the power of negative 6. Next is 2 times 10 to the power of negative 6 over, okay, kuha na to si distance na ni. Distance from charge 1 to charge 2. Okay, lahi sila distance, di sila parihas. Okay, from charge 1 to charge 2 using Pythagorean. Okay. Sir, maglibog gid mi ani sir kay kanang duwa man ni kabuk na lahi pa gid sila distance og kani ang bali sa x and y lahi man sila nga force. Okay, from 1 to 2 kani nga triangle tong tan-awon. Kani sila. Kani man kibali nga side atong kuan og distance.
Diba? So, tanaw na to, pila ang x? 1, 2, 3, 4. 4 si x. 4 squared. Atong y dayon pila siya from here to pataas. 1, 2, 3. Yun, 1, 2, 3. 3 ang ato ang y. From charge 1 to charge 2. So this is 5 meters if imo na siyang i-calculator. So we have 5 squared right here. And then if imo na siyang i-calculator, we have ilan man 3.6. 3.6 times 10 to the power of -3 Newton. Okay. After that, ato din siyang i-break. Same process ganina. Okay? Sa ani nga force. Ato na siyang i-break down sa yung x and y nga forces component. So, x sa force from charge 1 to charge 2. Using our force, 3.6 times 10 to the power of -3 times pila tong distance sa x dani. Kani siya. Di ba? 4 over our r dani nga force. We have 5. We have 5. Okay. So kung ato na siyang i-calculate, we will be given with 2.08 times 10 to the power of -3 Newton muning sa x. Okay. Sa y na pod nga force from charge 1 to charge 2. Okay. Same force atong gamitan nga dani. -3. Then pila ang ato ang y. Okay. We have 3 over our r. Pila man eh. This is 2.16. 2.16 times 10 to the power of -3 Newton. Okay. So our force for the x and y, dani nga force, the x and y nato nga values is we have atong x is 2.08 times 10 to the power of -3. Then itong y dayon kay 2.16 times 10 to the power of -3 also. Okay, now proceed dayon ta sa next nga force. Itong force from charge 1 to charge. Okay, now continuing with the distance sa charge 1 to charge 3. Ito ang isulat ng computation sa force. Nani? Force from charge 1 to charge 3, we have the columns constant times 10 to the power of +9 times the first charge, which is 5 times 10 to the power of -6. Pila ba to ang third charge? Okay, 3 times 3 times 10 to the power of -6 over. Okay, kanina. Ang atong distance asa unsa man to ni pagko atong distance sa charge 1 to charge 3. Kaya as I've mentioned, lahi ang distance diri, lahi pod ang distance dani. Okay, but we'll see basin pare sa silang value. Okay, wag na alternate ra man ang ilang x ano y ani. Okay. Okay, now kung mag-solve kita distance, ang atong isukdon gid kani sila, kani nga distance o kani siya. So kuha na to ang x and y nga values dani. Okay? Kung magbuhat tag triangle, same tang gibuhat ni ganina, kuha na tong each side ato ding ihapon kung pila ang x, pila pud ang y. Okay. Now pila ang x dani nga side? 1, 2, 3. Okay, 3 ang atong x. Okay, sulat na to sa atong formula. 3 ang atong x, 3 squared. Atong y. Okay, pili kapila siya nagsaka? 1, 2, 3, 4. Okay. 4 ang ato ang y. So actually nabali ra sila. So meaning kung nabali ra sila, same ra sila og value. Pero not all the time same ang value sa duha ha. Na pagkataon lang gid ni karon nga nag-same sila og value. Ay same sila og values pero na interchange lang. Okay, so meaning 5 meters lang gihapon ang iyahang distance. If you calculate this one, you'll have the same answer. Hmm? Ano na to si ano to sa para sa silang answer. Okay, meaning ang atong distance ani from charge 1 to charge 3
is 5 gihapon squared. Kaya sa nakuha si squared sa formula na siya everyone. Okay. If ato na siyang i-calculate, this will give us 5.4. 5.4 times 10 to the power of negative 3 Newton. Okay, same process lang gihapon. Ato din siyang i-break down into x and y nga forces nga numan. Sir, nga numan nga dapat isa ra man, no, dili siya dapat isa lang. Atong puhaon gyud ang x and y nga force ani if diagonal ang force as you can see. Di ba? Diagonal ang force. Everyone, diagonal siya. Nakaslant siya. So, kuha na to si x and y. Okay. Now, to get the x and y, ato sang bahinon be? From 1 to 3, charge 1 to 3, na x. Kani nga force itong gamiton, 5.4 times 10 to the power of negative 3 times, pila tong value sa x dani? Okay, kani siya, 3. Pila din na tong r, dani nga force, 5 gihapon. Okay? So, atong value ani is 3.24. 3.24 times 10 to the power of negative 3 Newton. Okay, sa y na pod nga force from charge 1 to charge 1 eh, charge 1 to 3 y nga value. Okay, same force itong gamiton times 10 to the power of negative 3. Ila tong y? Okay, this time 4 atong y. 4 over 5. Kung ato siyang i-calculate, this will give us 4.32. 4.32 times 10 to the power of negative 3 Newton. Okay, now we now have the values of our x and y na forces. Ato siyang ibutang sa atong parenthesis. So we have 3.24 times 10 to the power of negative 3. We also have sa atong y, 4.32 times 10 to the power of negative 3. Okay, before nato sila ibutang sa box, or actually pwede nato na sila mabutang sa box. Saan siyang iisbog be? Move nato ni siya sa next page, ang kaning next nga problem. Okay. Ato na yung i-component na din nato nga method katong i-add nato. Okay, we have two forces naman nga itong gikuan og x and y. Okay, duha na sila ka force. Ito butang si X, then butang si Y. Okay, ang duha ka force is from charge 1 to charge 2. We also have from charge 1 to charge 3. Pila tong value sa X sa charge 1? Tanaw na to. Okay, we have 2.08 times 10 to the power of negative 3. Then 2.16 sa Y. 2.16 times 10 to the power of negative 3. Then sa ato ang force from charge 1 to charge 3, we have 3.24 times 10 to the power of negative 3. And we also have 4.32 times 10 to the power of negative 3. Okay. Di ba ang next step na to kay kuha na to ang summation, i-add na to ning duha ka x, i-add po na to duha ka y. Okay. Kaya na ganit, always kinatutanawon ang ilang mga signs sa ilang mga sign. So, to identify the sign, we look at the direction of the forces. Okay. Ang force from charge 1 to charge 2 na siya sa quadrant 1. Diba? Na siya sa quadrant 1. Okay. To show you ang mga sides sa atong values sa x and y nga forces ato ning timan-an. Pag inani gani ang force in ani ang direction, ang iyahang ang signs ana sa yang x and y is both positive and positive. Pero pag dani ang direction, ang x kay positive, then ang y din kay negative kay paubos man, di ba? If dani pod ang direction, both negative kay negative man ang x, dani nga side negative pod kay pa down ang y. Dani dayon kung dana patulong ang
Ang direction niya, so ang iyahang x kay negative, ang iyahang y kay positive kay pataas man. Okay, muna imong timaan. Muna imong timaan. Okay, now, again, si force from charge 1 to charge 2 kay nasa first quadrant, so both kay positive. Itong butangan, itong libog. Positive din silang duwa. Okay, si charge 1 to 3 dayon kay naman diri nga side, so si x kay positive, si y kay negative. Si x daw ang positive, si y dayon ang negative. Okay. Next na hita mag-summation. Hayaan nato ni sila ipang-add. Okay, summation of the force sa x. Summation po dayon sa force sa y. So we have, ito na silang i-add duha. We'll have 6.12. 6.12 times 10 to the power of negative 3. Nanida yun. We have negative 2.16 times 10. Negative 2.16 times 10 to the power of negative 3. Okay. Now, we now have the values of the x and y nga gipang-add na nato ang tagduha ka values nila. So, ang next step ani, kay di pa man ni final step, ang next step dani kay kwaon din nato ang net force. Okay, muna gini siya ang process nga need na ginato ang net force kay tagduha naman ang value sa x and y nga mga forces. So, using the formula, F net of charge 1 square root of is equal to the square root of kani siya nga value. Summation of our force sa x. We have 6.12 times 10 to the power of negative 3 squared. Okay, do not forget the squared. After that, kanina po summation sa force sa y. We have negative 2.16 times 10 to the power of negative 3 squared also. Okay. Actually, kaning negative, ano, ibutang lang na ako ni pwede mo malibog. Pero pwede ra na siya i-positive nimo kay imura magyapon po ng i-squared. So, ma-positive ra po na siya. Pero, nara sa inyo. Okay? Kung ato ni siyang i-calculate, this will give us 6.49. 6.49 times 10 to the power of negative 3 Newton. Okay, now, kwaon din nato ang iyang distance kay basin sa exam pangayuan mo direction, I mean pangayuan mo direction, so atong pangitaon ng direction. Theta is equal to kung pila ang atong mga balisan ni tan inverse the summation of fy nga value. Fy ang taasa negative 2.16 times 10 to the power of negative 3 over ila rin tong summation sa f of x, sa f sub x. You have 6.12 times 10 to the power of negative 3. Okay, so if ato ni i-calculate, okay, so kung ato ni siyang i-calculate, this should give us negative 19.44 degrees. So our final answer is 6.49 times 10 to the power of negative 3 Newton at negative 19.44 degrees. Okay. Okay. Sir, ganun gi-appeal mo ang negative ani? Ato lang ni siyang i-appeal ang negative para kabaluta nga na ay direction nga paubos or left side. Ana lang. Okay? So, ang degree will do. Okay? Balag din ako magbutang to the right, to the left, to the down, the down. Okay. Degrees na siya.
Okay, last na nga example. Itaas na kini nga video. Okay, now, this is the challenge. Okay, kani siya nga problem, magawas gini siya sa exam. Okay, basta remember lang ninyo ang steps always. Kung giunsa na to pagkuha ang distance, if nakaslant tanan, if nakadiagonal tanan ang forces. Okay, and then saon pag kuha sa net force if tanan pud nakadiagonal actually. Same aning problem. This one, the second one. Ano ba to? This one. Okay, tanaw sa nato ni. Okay, atong first kay nga buhaton pag inani ang given, ay nani ang problem. Pangutang sa atong given pwede ta malibog pati ang mga coordinates. Okay, let's look at charge 1. Charge 1 is equal to -30 nanocoulomb. Everyone, please do study this part yun. Okay, magawas gini sa exam. Nanocoulomb at unsa ni siya nga coordinates, asa man ni siya, pilang x. Itong yapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dili ni apilon ha. Pag inani gani, dili apilon. Kaya kanima itong gitanaw. From the origin, kita so good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, -7 ang x. Basta coordinates sa tong kwaon, apil gina to ang sign. Dayon, pila ang y ni ani? We have 1, 2. Ikaduwa siya nagsaka. Diba? 1, 2. Tani. +2. Kay pasaka man nga y. Okay? Ang charge 2 na pod. Charge 2 is equal to +10 nanocoulomb at pila man eh. Okay, naraman siya sa y nakatungtong. So meaning 0 yung x. Si y kay, ito na to, 5, 6, 7, 8. +8. Dayon si charge 3. Charge 3 na to, naa siya sa 1, 2, 3. +4 sa x-axis. Ang value na niya is -40 nanocoulomb at +3. 3, then 0, dayon ang y. Kinaraman siya sa x-axis. Okay, now we now have the givens. So we can now proceed with pag-compute sa everything, forces. Now, let's identify sa kung unsa nga charge ang ato ang focus. Okay. Okay, looking at our graph right here, ang atong focus na kuno, itong basahon, calculate the net force acting on charge 1. Okay, si charge 1 atong bida. Charge 1, this one, this charge right here. Siya. So, kasi man tong bida, tanan charge nga nag-act upon this charge right here atong i-compute. So, we have from charge 1 to charge 3. We also have from charge 1 to charge 2. Ito ni silang i-compute tanan. Tapos ang i-illustrate also ang yang direction. So from charge 1 to charge 2, they are opposite in sign. So meaning kani siya is dara ang direction sa yang force. Okay. Kaya kani man ang direction sa force. Ila man eh. Force from charge 1 to charge 2 kani. Let's look at their signs. Kung asa ilang direction na ni sa yang force. From charge 1 to charge 3, they are actually both negative. So mag-repel ni siya. So kung kani sila doang ipares mag-repel. So ang force ani is didto padulong. Wait ba? Dito padulong ang force. Na sagdi na naglapas-lapas sa kay we know that muni ang force from charge 1 to charge 3. Okay, this one right here. Take note everyone. Balik-balik yun ako, mugawas yun siya sa exam. Okay, nani nga problem.
Okay. So after this, we now know the directions. We will now then proceed with computing each forces. Okay, so start us from charge 1 to charge 2 nga force. So using the formula, Coulomb's constant, pila tong value sa charge 1, we have 30 times 10 to the power of times 10 to the power of negative 9 kay nano man, nanocoulomb. 30 times 10 to the power of negative 9 times, ang sunod nga charge, charge 2. 10 times 10 to the power of negative 9 over, okay, ang distance. Sindani gid mo mga papag sa distance, everyone. Okay? Please study this one. Okay, to get the distance again, from charge 1 to charge 2, Pythagorean. Okay, from charge 1 to charge 2, kwaon na to ang x and y nga mga values ani nga distance. Okay, to get the x and y, mag-start ba tayo ni sa ubos? No. Kaya tanaw na to ni nga charge. Asa man nag-start ang charge? Diri. So, atong itungo dari mag-form tag triangle. Okay. Kani po din ani sa kani dani. Okay, kani nga mga distance atong kwaon. Kay kani man nga side atong kwaon, di ba? Kani nga distance man atong kwaan. So, dapat kabalo ta pila ang distance ani nga side dayon kaning duha. Yung triangle. Kaya ang Pythagorean di nga formula kay sa triangle ba na. So maong mag-form tag triangle and kuha na to tong pila ni mga value ani nga mga side para makuha na to ni siya nga distance dani. Okay? So given man ni atong mga side dani by counting kung pila. So 1 from here ha, let's say mo na itong origin dani. Di natin siya pilon pag-count sa y. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 si y. Tanawon din nato si x. Di po na to ni-count na nga part, di na to ni-count na nga part, dili. Ganito, so good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 si x, 7 squared, plus si y na to, again na to i-count. Wala ni apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, na nito nagsugod daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 squared. Okay. So now, makuha na to ang distance sa charge 1 to charge 2. So if ato na siyang i-compute, we will have 9.22 meters. Okay. Now, ang atong distance ani from charge 1 to charge 2 is 9.22. Then ato na siyang i-squared. Kaya naman na sa formula nga i-squared na siya. Okay. So if ato na siyang i-calculate, this will give us 3.18. 3.18 times 10 to the power of negative 8 Newton. All right. Okay, next step. Next step na to. Okay, since diagonal man ni siya nga force, kuwaon na to si force sa x o kuwaon po na to si force sa y. Sa charge 1 to charge 2. Okay? Charge 1 to charge 2 nga x nga force using this value right here, 3.18 times 10 to the power of negative 8. Always gini appeal si times 10 to the power of, okay, appeal man na siya the values. Okay. Now, x man eh. So, pila tong value sa x na ni? 7. Okay. Over r, daning nga force. Pila tong r daning nga force? 9.22. Ayun i-appeal sa squared ha. Kaya dana na nga formula. Si 9.22 ra nga value kani. Okay. Kung ato na siyang i-compute, this will give us 2.41. 2.41 times 10 to the power of negative 8 Newton. Kuning sa x. Okay, sa y na punta. From charge 1 to charge 2. A force. 3.18 times 10 to the power of negative 8. Okay, pila tong value sa y nga distance? Si 6, di ba? Si 6. So, si 6 atong numerator, atong ubos tayo. Same dani. Force ani, ay distance ani nga force. 9.22. So, kung ato na siyang i-calculate,
we will have 2.07. 2.07 times 10 to the power of negative 8 Newton. Okay, so na natong bali sa x and y nga force from charge 1 to charge 2, which is 2.41 times 10 to the power of negative 8. We also have sa y nga value 2.07 times 10 to the power of negative 8. Okay. Now, move on na ta sa force na pod sa isa. From charge 1 to charge 3. Charge 1 to charge 3. Okay, 9 times 10 to the power of positive 9. Charge 1 na to gani kay 30 times 10 to the power of negative 9 kay nano man. Okay, pila to mo bali sa charge 3? 40. Negative 40 pero absolute naman siya. 40 na ibutang diya. 40 times 10 to the power of negative 9 gyapon kay nano man. Nano coulomb. Okay, distance na pod. Kani sila, di na gid pare silang distance ani same at kung ganina. Di na sila parehas. Okay? Di na parehas. So, kung ano to si distance from charge 1 to charge 3. Kani kay charge 1 to charge 2 man. Okay, using Pythagorean. So, para makuha na to ni nga side ni kani siya. Ganina kay kani man to lahi man eh. Lahi ni nga mga values. Dapat lahi po itong values ani. Kani atong sukron. From charge 1 to charge 3 man. So, para masukod na to na siya, atong tanawon ang usa nga ay pila ang mga side ani nga triangle form ta itungod na to. Okay, from here padulong dani. Okay, so man siya tong triangle kani kana kana di na siya maklaro pero triangle na siya everyone ha. Kani nga side atong kuhaon kani pud nga side kuhaon nato para ma-compute nato ni nga side si hypotenuse. Okay? Okay, now ihapon na to ang value sa x na meter. Okay, start ta dani or pwede pa ta dani mag-start. Kung dani ta mag-start, wala ni appeal sa counting. Diretso dani sa sunod, ha? Okay, count ta. 1, 2, 3. Appeal ning dani nga value. Ayun, i-skip ninyo. Again, count ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 na nga to ang x. 10 squared kaya nila sa formula na Pythagorean nga formula. Next, si y na pod, i-count na to si y. Okay, kapila siya nag-angat padulong dani. Charge 1, 2. Diba? 1, 2 lang. 1, 2. Wala man i-appeal dani nga part. Di man nato ihap dani. Kanira, pila ka ambakan. 1, 2. Okay, 2 lang si y. 2 squared. So kung ato na siyang i-calculate, this will give us 10.2 meters. 10.2 meters. Okay? 10.2 meters lang na siya. So, makaproceed na tani nga force. Okay, 10.2 squared. Again, ganun na naman squared sa formula na siya, everyone. Sa formula. Okay? So, kung ato na siyang i-plug in sa tong calculator, this should give us 1.04. 1.04 times 10 to the power of negative 7 Newton. Okay, tanaw na to ni siya nga force if diagonal ba siya kay para kung diagonal siya, kuha na to ang x and y nga force. Be? Okay, diagonal siya nga force. Di ba? Diagonal siya, meaning atong kaon ang x and y gyapon ani nga force. Okay, x and y nga force ani is force from charge 1 to charge 3 x. Kanitong gamiton nga value 1.04 times 10 to the power of negative 7 okay, times x man eh. So si distance sa x atong pangitaon tanaw pila 10, di ba? 10 man eh. So pila din tong r dani nga force. Pila tong r dani nga force si 10.2 kani 10.2 10.2. Okay, kung ato na siyang i-calculator, this will give us 1.02. 1.02 times 10 to the power of negative 7 Newton. Okay, si y na pod.
y sa force from charge 1 to charge 3. We have 2.04, 2.04 ba? 2.04. Sorry, wrong. Balik mata ko. We are calculating for the force sa charge 1 to charge 3 man guys. So, same value lang force. 1.04 times 10 to the power of negative 7. Okay, pila man atong distance sa y? 2. Tura, di ba? Tura man yun. Wala na pilang square root na, ay ang square na kay sa formula man na. Kasi 2 lang. 2, dahil na atong ubos na ni ang R. Ani nga force is 10.2. Okay. Kung ato na siyang i-calculate, this should give us 2.04. I had it 2.04. Dahil 2.04 times 10 to the power of negative 8 Newton. Okay, so now we have the X and Y na force from charge 1 to charge 3, which is this one. 1.02 times 10 to the power of negative 7 Newton. Dayon, 2.04 times 10 to the power of negative 8 Newton. Ano sa mga unit eh? Okay. Ang next step ani dayon, okay? Wait lang. Okay. So, to continue, ang next na to nga step is katong kwaon na to ang summation, di ba? Okay, we have two forces man. Forces from charge 1 to charge 2. We also have force from charge 1 to charge 3. Awareness lang na to ang mga values sa x and then sa y. Okay, sa tong value sa x sa force from 1 to 2. Okay, we have 2.4 2.41 times 10 to the power of negative 8 Newton. Ayun, ang sa y aning part is 2.07 times 10 to the power of negative 8 Newton. Okay, ang force sa charge 1 to 3, memorize. We have we have 1.02 times 10 to the power of negative 7 Newton. Kadua, 2.04 times 10 to the power of negative 8 Newton. Negative 8 ba? Okay, negative 8. Okay, ang next na itong natanawon, buhaton, again, dili pa is i-add ning duha. Okay, at saka ang kulang. Okay daw? If ang kulang ani is sign, sa imong tag na you are correct. Okay, tanawon pa na to ang mga sign ani nga mga forces. So from charge 1 to charge 2, okay, tanaw yung direction. Nana ba? Kasi malibog mo ha. Okay, sir. Anong ma-positive man ang both nga naman sila sa duha ka? Ay naman siya sa second quadrant. Naman siya dani nga quadrant. No, dili na mo ang basis. Okay, ang direction lang yung tanawon. So, pa dito man yung direction, both ani nga value is positive. Tanawon to na itong gibuhat na to ganina be. Gani. Di ba? Pag inani ang direction, both x and y are positive. Pag inana ang direction, dito nakatudlo. Okay? Dito man siya nakatudlo. So, both x and y nato nga values are positive. Okay, ang ato ding
Hold on, ako sa i-charge ang laptop. Okay, continuing. Now, ang charge, so again, positive ting duwa dani. Kay kanim na naman yung direction dito man nakatudlo. Okay, next, ang force from charge 1 to charge 3. Okay, narang direction niya guys. So, yung direction sa iyang force. Dani ang direction sa force. Meaning, sa man, negative ang x, then positive ang y. Di ba? Pag dani ang direction, negative ang x, positive ang y. Okay, so C1.02 ang negative, dani dayon mo'y positive. Okay, kung ano to si summation of force sa x, summation po dayon sa force sa y. Okay, so if imo ni silang i-add, this is negative 7.79 times 10 to the power of negative 8. Okay, next, kani, ato na silang ito ang sum. This is 4.11 times 10 to the power of negative 8. Okay? So, after that na nato ang summation sa F. A force nga X, ang summation po sa force nga Y. Next na mabuhaton is kuha na to ang net force. Okay, to get the net force, again, we use this formula F net of charge 1, kasi charge 1 na ito gipangitaan, square root of kani silang duwa. I-squared lang din nato dayon. We have negative 7.79. Again, na pwede rin mo dili ibutang negative ani times 10 pa day. 79 times 10 to the power of negative 8 squared plus 4.11 times 10 to the power of negative 8 squared. Okay, kung imo na siyang i-calculate, it will give you 8.81. 8.81 times 10 to the power of negative 8 Newton. Dayon ang iya dayong theta, yung angle, is tan inverse 4.11. Kani may nga values f of y ay kani ang force sa y. Okay, force sa y times 10 to the power of, is bear with me guys, kikaw buang-buang akong pen. 4.11 times 10 to the power of negative 8. Then, ang kanila yun. Negative 7.79 times 10 to the power of negative 8. Ilan man eh? This is 27.81. 27.81 degrees. Well, answer na to is 8.81 times 10 to the power of negative 8 at 27.81 degrees. Okay, so this is our final answer. Okay, everyone. And if you will ask also, dapat kung mag-compute mo, ang inyong ipanggamiton ng mga decimal place is 2 decimal place lang. Sa distance, inyong kwaon 2 decimal place lang. Okay, 2 decimal place lang.
Ito decimal place kay may siya 10.20 man na. Equal lang nakibutang ang zero. Kani decimal, 2 decimal place tang gyapon. So you can observe tag duha lang ka decimal place ang ipong butang. Pero kung zero iyang abay, isa na lang ibutang ana lang. Okay? I hope this is clear. I'll be also uploading this document so that you have something to look at. Okay? I'll be sending this document to you. Right? If you have questions, clarifications, please let me know. Thank you, everyone. Good luck sa exam.